Tini 24 Ramchandra Ghat constituency ni bising khobjak bodar ganani khengra ni national highway lahar sunamtani lahar kinara pathor nangmani suk rijagya angoi lukorok complaint dima bai tini thangoi visit khlaika MLA borangmunang Ranjit Debroma paithago visit paimani yagolo tamosaka khnai nidi sin notice bini mangpliwa মানে কে দিয়ে বুঝাইতে লাগবে তো না তো এভাবে তো উপরে দিয়ে দিলে তো এখানে এভাবে করলে তো এখানে হাত দিয়ে কি কাজ করছে এটা এভাবে ওইখানে ভাই এটা উঠাইতে লাগবে তো পাবলিক কমপ্লেন করছে এটা তো এভাবে ছাইরে দিব এটা আমরা তো থাকুন লাগবে কি নেই এটা তো বড় লস হইব বুঝছেন তোমরা তো 3 বছর এটা রিপেয়ারিং করতে লাগবে ভাই এটা এভাবে এখানে জলটা ইয়ে হয়ে যাবে না এভাবে পরে মাটি দিয়ে গেলে তো এভাবে ওইখানে কাজ আমি কমপ্লেন লিখে তুমি আর এটা আর সাইডে ব্রেক দিলে তো মাটিতে পাইনি করবো আর কিছু না এটা মাটিতে ব্রেকটা পয়সা আর কাটতে লাগবে এদিকে ঠিক আছে মালিকের কথা না কাটো ধরেই আছে অমত নকি চাপন তান্তে গিয়ে একটা বাকি কি নাই মল পয়েন্ট দিবে কম মল পয়েন্ট দিন ভাবে আমরা পয়েন্ট দিব কথা পয়েন্ট দিব তারা তুমি সেটা লোস হবো তোমরা লোস হবো তো ওই আমরা বাইরে ওকে করে রেখাবা ওই আমরা করে রেখাবা মুসে করে রেখাবা বছর বছর আমরা হেলি কোনা কথা থাকে এক ফুট খাই তারপরে তো রুইছে পাত্র 40 60 40 yang tiba mono saman kena kali itu जों ताबुक म सेंग्रापारा म बांग्लादेश नि बॉर्डर आमसाय म बगाबिल बिसि कलायो म न सीमाना विधानसभा केंद्र बाय रामचंद्र घाट नि सीमाना केंद्र अ लामा ताबुक तिनि जे जों ताबुक जे स्लामजाक दंमोन म नायनानि फायखा और कैसे कम्प्लेन काका पब्लिक नि जे लामा किनारो सलामानि जे पाथरिमानि अब खूब परिमाण कम खारिब गेंति बे खुरि दिनै अब कैसे कम्प्लेन माने नायनानि फायमानि गाव म फाय आं निजे बनुखा और बिनि मैनेजर दङ जे एजेन्सि नि बनब साजाका बुतिके काम खायनानि गायचिनि और नायकिनि खायनाय बतङ बनब साजाका हेकाका म लामा दीर्घ बছর प्राय 150 বছর गाहाय पारां खाना खेंग्रा पारा खूब गोसाम बे लामा खायजायगा म कैसा लामा दंमानि म साम जायगा अनेक बार चेष्टा खायका दाबो म स्टेट हाईवे नि थांका म दाबो लामा दंनाय 4.75 खुंनाय म लामा कटर एका कामिनि बररक थांनानि फायनानि परिनानि ब्लाइखे बिएंगो बरक असुबिदा र दं एबं बर्डार किनार नेट बो काहामकाय मानथुगिया अपारा र एका अपारा ताबो लामा सलामजागै दं काहामकाय सलामजाथुन अबसंनाय का आबुनि बागिनो पारानि बररक आनो कसारखा नायफैदि हनि लामा सलामानि हामताया बम खादुजा तिनि बरक बायनो गुरिलाचिनि बरम गोनां चेयरमैन अ बगाबिल चिनि मेम्बर तै गोबां पारानि बरक नति जों लामा गुरि नाय लेखा म ताबो खानानि सिमे काहामकाय सलामजानाय दागि जाखा हेका काय जाहाते काय अ कामियाम सैनि लामा काहामुंथन अमसंनाय बरग बुइबाय मोजां दंमा हाय अ कामिनि अ खेंग्रा पारानि अ बगाबिल पारानि बररक bo bui hai ke no mosangai lama kahamtei gari tui para phaimanton bike tubi para phaimantong nognu khungtangan bagai sinmen road dokunan bagai gari bai para haboi manton boseng nayo terik kai kami amsai no boseng mosangai mati sanai o border elaka mo eng narong hingkai no bangladesh kalayo mo ekdom border seng bosajak eka abuni bagai no ola mana sini tebo kaham khainani nangman hingkai BSF bo ola mati layo BSF rong tohol nango je kono somoyo परिस्थिति कारण BSF और गोबां फाइनानि नांगो गा आबोनि बागैनो जत्त न इम्पोर्टेन्स वान सुगै जों अ बर्डार एलाकानो गाहामकाय दाबो लामा सलामजागोन